पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से हुगली जिले में लोक शिल्पी सम्मेलन आयोजित किया गया। हुगली के चुनचुड़ा रविंद्र भवन में लोक संस्कृति व आदिवासी संस्कृति केंद्र के सहयोग से आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी मुक्ता आर्य, विधायक असित मजूमदार, हुगली जिला परिषद सभाधिपति रंजन धारा, जिला परिषद धर्माध्यक्ष सुवीर मुखर्जी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। डीएम मुक्ता आर्य ने उपस्थित शिल्पियों को संबोधित किया और डॉक्टर सुवीर मुखर्जी ने कहा कि लोक शिल्पी और लोक कवि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, सारे पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमारी संस्कृति को जोड़कर रखे रहने में लोक शिल्पी, लोक कवियों का बहुत बड़ा योगदान है। पहले लोक शिल्पियों का हालत बेहद खराब था। ममता बनर्जी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री का भार संभाली है, शिल्पी व लोक कवियों के कई प्रकल्प लाई हैं जिससे उनको आर्थिक मदद मिल सके। ये प्रोग्राम तो हर साल में होता है। जब तक बांग्ला का माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2011 से जब बांग्ला का प्रोग्रेस करने के लिए ओथ लिया, उसी टाइम से बंगाल का जो लोक शिल्पी है, जो बाउल शिल्पी है, जो लोग मिट्टी का साथ है, जो मिट्टी का गान गाता है, उसका लेकर हमारा सरकार आगे बढ़ना चाहा। इसीलिए हर साल में लोक शिल्पी का एक महासम्मेलन होता है। आज चिंचुड़ा रविंद्र सदन में ये महासम्मेलन का आयोजित हुआ, जो जिला तत्व संस्कृति डिपार्टमेंट ऑफ तत्व संस्कृति दफ्तर, दफ्तर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन दफ्तर डिपार्टमेंट ऑफ, उसमें ये प्रोग्राम का स्वागत किया। मैं हर जिला का सब लोक शिल्पी, बाउल शिल्पी इसमें पार्टिसिपेट किया। अभी प्रोग्राम आगे बढ़ता है। जो ढाकी शिल्पी है, जो मृदंग शिल्पी है, बाउल शिल्पी है, लोक गाना गाता है, सब आज मिल करके आया। हाँ, आज तो होगा। आज के एक जो अवेयरनेस है डेंगू का, इसका जो गाना है वो हमने लिखा। अभी जो हमारा बाउल और लोक शिल्पी है वो भी गाएगा। सारा जिला में पूजा में प्रचार होगा। ये तो ठीक है। मेरा तो दिल में अभी जो कल्चर वो हमारा दिल में है। हम किताब लिखता है, सुतरां इसका लिए हमको एक बंधन है। इसका हाँ, संगीत पूजा में संगीत अभी 2-3 संगीत रिलीज होगा। अगले साल में 2-3 संगीत भी रिलीज हुआ। ये तो सब ठीक है, लेकिन ये तो लोक शिल्प जो है, बाउल शिल्प जो है, वो तो हमारा प्राण है। It is the only soil of Bengal, and the sound of soil, the voice of soil, the ether of soil, the मेरा लोक संगीत। तो इसका आगे बढ़ना है, इसका साथ रहना है। इसका जो आगे बढ़ेगा तो वर्ल्ड में बंगाल भी टुवर्ड्स ग्लोरियास होगा। হুগলি জেলার থেকে শ্রীরামপুরের পক্ষ থেকে এসেছি চুচুড়ার এই মহকুমার কর্মশালায়। আজ আমাদেরকে ডক্টর সুবীর বাবু একটি গান রচনা করে দিয়েছেন। আমরা তাতে সুরদান করলাম। তো সুরদান করে আমরা এবারে আমাদের একটা গ্রুপ করে এই গানটি পারফর্ম করব আজকে। এই গানটি আগামী দিনে সারা হুগলি জেলা, সারা বাংলায় বাজবে। অসাধারণ একটি গান উনি রচনা করেছেন। এই যে ডেঙ্গি ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ে, মশাকে নিয়ে একটা গান, খুব সুন্দর গানটির ভাষা। আপনারা শুনলে আপনাদেরও সবারই ভালো লাগবে। এরকম একটি বর্ষাকালীন এই যে ডেঙ্গি রোগের একটা প্রবণতা, তাতে আমাদের কি করা উচিত, কি করা উচিত না, তাই নিয়ে আমাদের এই আজকের কর্মশালা। না, আমাদের মমতাময়ী সরকার ভাতা তো প্রতি মাসে দিয়েই থাকেন। আবার আমরা যে কোনো অনুষ্ঠানে গেলেই তার জন্য আলাদা করে ভাতা পাই। মাসিক ভাতা তো ওটা আলাদা, মাসিক ভাতাটা একদম ফিক্সড। আর প্রোগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেও আমরা পাই। আমাদের লোকগান হারিয়ে গিয়েছিল,
সেই লোকগানকে ফিরিয়ে আনলেন সেই মমতাময়ী সরকার। তার জন্য ওনাকে কোটি কোটি প্রণাম। আশা কারণটা কি আপনার? আমরা খুব গরিব মানুষ, খুব অসহায় মানুষ। তো আমার দুটো ছেলে, আমার স্বামী দিনমজুর, মাঠে লেবার খাটে, বা একজনের পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব না। আমরা চাই স্বনির্ভর হতে, মেয়েরা কিছু টাকা উপার্জনটা স্বামীদের হাতে দিতে, বা ছেলেদের পড়াশোনার খরচা জোগাতে। এর জন্য আমরা একটা মহিলা ঢাকি টিম করেছি, বা হচ্ছে ওর থেকে আমাদের দিদি একটা কার্ড দিয়েছেন। আমাদের মাসে 1000 টাকা করে ঢোকে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে, আর আমাদের দিদি কিছু প্রোগ্রাম দেবে বছরে, তার থেকে আমরা 1000 টাকা করে পাবো। এই যে ঢাকটাই কেন বাজানো? ঢাকটা কেন বাজানো? আমাদের যাতে একটা মানে ব্যবসা, ঢাক বাজানো। পরিবারের অন্যান্য লোকও ইয়ে করে? হ্যাঁ, পরিবারের অন্যান্য লোকেরা বাজায়। এই যে একটা মহিলা ঢাকির টিম তৈরি করেছেন, এতে কি মনে করছেন বেশি কিছু সুবিধা হবে? হ্যাঁ, হবে। কিরকম? আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম করতে যাই, সেখান থেকে আমরা কিছু টাকা উপার্জন করি। বছরে 30-40 হাজার টাকা তো পাই। এর থেকে আমাদের অনেকটা সহযোগিতা হয়, বা আমাদের স্বামীদের পাশে আমরা দাঁড়াতে পারি, বা ওনাদের সহযোগিতা করতে পারি। না, আস্তে আস্তে পুরুষ ঢাকিদের থেকে কি মহিলা ঢাকিদের টিমের কি চাহিদা বেশি? আমাদের মহিলা ঢাকির চাহিদা খুবই বেশি। আমরা বাড়িতে খুব কম সময় থাকি, আমরা প্রত্যেকটা মানে পুজোয় অর্চনা করুন আমার বাড়িতে যাই। এবছর পুজোতে কোথাও ডাক পেয়েছেন? হ্যাঁ, পেয়েছি। কোথায় যাচ্ছে? আমরা হলদিয়া, মেছেদা, তারকেশ্বর বা সাবরাপুরি, এসব আমাদের গ্রামগঞ্জে অনেক বাজাচ্ছি বা বাজাবো। কোনো প্রোগ্রাম আমাদের আছে, ভালো আছে। কয়জনের টিম তৈরি হয়েছে? আমাদের 8টা মহিলা, 2টো পুরুষ, 10 জন। এই যে আজকে কার্ড পেলেন, সরকারি একটা নথিভুক্ত হলেন, আপনারা কেমন লাগছে আজকে? খুব ভালো লাগছে। দিদিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। কি নাম আপনার? আমার নাম সুপর্ণা দাস। কোথায় বাড়ি? আমার বাড়ি মায়াপুর 1 নম্বর পঞ্চায়েত। আমাদের গ্রামের নাম বড়রামপুর।